श्रीगणेशद्वादशनामस्तोत्रं शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भौमे नित्यं वरदातिर्विनायको सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि गणाधीशस्य पठेत् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थी धर्मार्थी मोक्षमक्षयं विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इति श्रीमुद्गलपुराणे गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।